Donc o ye kuranɛ ta côté mais kuranɛ yɛrɛ ala k'a fɔ kuranɛ ma yɔrɔ min na a ko ba'da a'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim a ko ya ayyuhan nas qad ja'akum maw'izatun min rabbikum wa shifaa lima fi sudur wa hudan wa rahmatan lil mu'minin ko ala taala ka jigili kɛ a ka dili ka an ma ladilikan na kuranɛ ye ladilikan de ye n'i b'a ka ala taala ka kitiw lɔn n'i b'a ka lɔn ala k'i yamari fɛn mun na a ka fɔ k'i kɛ fɛn mun dabila n'i b'a k'olu lɔn i ye kuranɛ kalan parce que kuranɛ de b'a fɔ an ɲɛna min ye halala ye min ye haramu ye kuranɛ de b'o fɔ an ɲɛna donc ladilikan de ka na an ma ka bɔ ala yɔrɔ ani fana ko shifaa'un ani furakɛna fana le a bɛ mɔgɔ fana furakɛ lima fi sudur a bɛ dusukun fana furakɛ parce que dusukun dɔw bɛ yen olu bɛ ɲinɛ ala kɔ dusukun dɔw bɛ yen tellement duniya kanu dɔrɔn dusukun na ala place t'o dusukun na donc mɔgɔ min kuranɛ kalan ka sariya a bɛ kɛ sababuya ye n'i sera ka kuranɛ kalan n'a faamuya fana ye ani ka i hakili bila a fɛ i b'a ye a bɛ kɛ sababuya ye ka i ni fana ko o lasaniya ka d'i ma a bɛ kɛ sababu ye fana k'i dusukun fana lasaniya a bɛ kɛ sababu ye fana k'i dusukun furakɛ o de kosɔn ala ko shifaa'un lima fi sudur fɛn fɛn bɛ disi kɔnɔ ko fura le o ye donc fura bɛ se ka kɛ spirituel a fana bɛ se ka kɛ fana tuguni matériel c'est à dire spirituel kɔrɔ de ko ala ko la i bɛ se k'i yɛrɛ furakɛ k'i dusukun furakɛ ka bɔ fili la ka ala sira sɔrɔ ni kuranɛ ye e yɛrɛ fana n'o fana tɛ fana ka bana yɛrɛ dusukun na bana ni fɛnkɛ ninnu bɛɛ lajɛlen nin bɛɛ ye furakɛ fana ni kuranɛ ye ani k'a filɛ bana fanba surtout an bɛ bana lɔn ka bɔ sitana banaw ni fɛngɛw la fanba bɛ dusukun de la dusukun ou bien a bɛ kɛ disi la ou bien a bɛ kɛ kunkolo la donc olu bana façon ninnu furakɛla ɲɛnama ye kuranɛ fana le ye parce que kuranɛ ye ala kumakan le ye n'i b'a ka kuma ni ala kumakan ye ala kumakan min bɛ dugukolo kɔ kan min bɛ yen mɔgɔ bɛ se ka kuma ni min ye o de ye kuranɛ ye n'i ko bisimilahi rahmani rahim i ko alhamdulilahi rabbil alamin i ko kul huwallahu ahadun i bɛ ka ala kumakan de fɔ o ye ten donc ninnu kumakan ninnu tɛ kumakan gumansanw de ye nɔrɔmafɛnw de n'i b'a fɔ waati o waati nɔrɔ de bɛ bɔ n'a ye parce que ala kumakan ye nɔrɔ le ye donc o nɔrɔmafɛn ninnu n'i b'a kalan tuma dɔ fɛn fɛn ye dibi ye parce que sitana ni olu bɛɛ ye dibi le ye sitana fɛn ninnu bɛɛ lajɛlen dibi le dibi kɔnɔyɔrɔ ka di olu ye o tɛ yelen fɛ o tɛ lumière fɛ donc ni lumière bɔra yɔrɔ o yɔrɔ la dɔrɔn i b'a olu bɛ commencer ka dégager ka bɔ o yɔrɔ tɔgɔ la donc en général kuranɛ a ma dan furakɛ dama ma dusukun na mais a bɛ furali kɛ fana hali an ka banaw la parce que bana caman bɛ yen i bɛ taa sɔrɔ na bana dɔw bɛ yen o tɛ se ka furakɛ ni dɔgɔtɔrɔ bana ye mɔgɔ sɔrɔ parce que ni sitana donna a fɛ bana gumansan dɔw bɛ yen o bɛ furakɛ mais dɔw bɛ yen ni sitana donna mun fɛ olu furakɛ ka go bon f'i bɛ dugawu fana kɛ i bɛ kuranɛ kalan olu ɲɔgɔn na parce que sitana bɛ bɔ bana na cogo min na la bana fura fana bana si tɛ yen ni fura tɛ bana min na n'i ka jateminɛ bana n'a ka fanga sɔrɔ mɔgɔw la i bɛ taa sɔrɔ sitana donna a fɛ donc sitana bɛ don bana fɛ ka bana fanga di bana ma walasa mɔgɔw bɛ se ka fili kɛ cogo min na ka ala ko dabila parce que sitana n'a ka bana bilila a bɛ commencer ka min kɛ sisan a b'i bila sira dɔw kɔnɔ i bɛ taa ala sɔsɔ ko dɔw kɛ walasa ala bɛ se k'i minɛ n'a ye cogo min na la i bɛ fili ani bana fɔra ko bana tɛ furakɛ f'i ye i ye dulɔ dɔ min ko dulɔ de y'a furakɛ ye bana de bɛ tɔɔrɔ la donc tellement ni limaniya mana fanga sɔrɔ o la ni sitana fanga bonyana kɛ i b'a ye i bɛ taa dulɔ min walasa i ka bana bɛ furakɛ k'a sɔrɔ bana tɛ se ka furakɛ ni dulɔ ye fɛn fɛn haramu ye a tɛ bana furakɛ n'o ye ala tɛ bana furakɛ ni haramu ye mɔgɔ bɛɛ n'i ka furakɛna le bana fana bɛ furakɛ ni halalaw le ye dɔw yɛrɛ tuma dɔ b'a ko bana juguyala ko fo ka taa jotigi fɛ dɔw yɛrɛ fana bana juguyala ko ka taa n'a ye l'église la donc ninnu bɛɛ lajɛlen sitana ka baara de bɛ nin bɛɛ ye a bɛ don bana kɔrɔ bana bɛ se degré dɔ la walasa ele yɛrɛ i ka limaniya bɛna bosi la ala kisi ka bɔ o ma donc tant que limaniya ma bosi la fɔlɔ i b'a ye tuma caman na i tɛna fili façon ninnu kɛ donc an bɛ ala dari limaniya k'o sabati alaw k'a ye donc tuma o tuma n'i ka sitana ye bana na e bɛ jija sisan i b'i sɛbɛ don kuranɛ kalan ma mɔgɔ bɛ se ka yɛrɛ furakɛ ni kuranɛ ye ka sɔrɔ mɔgɔ ma na e yɛrɛ b'i yɛrɛ furakɛ ni kuranɛ ye o kɔrɔ le ye di i bɛ jija fɛn dɔgɔnin bɛ yen i bɛ to k'o sɛya surtout ni i k'a santi yɛrɛ la ko bana façon min b'i la a furakɛ a tɛ se ka furakɛ ka sɔrɔ
i bɛ to ka kuranna kalan ka caya et puis fana bɛ to ka seliji ta ka caya parce que saniya man di sitana ninnu ye fɛn fɛn ye yɔrɔ sanima ye sanima fɛn o man di olu ye mɔgɔ o mɔgɔ n'i bɛ seliji la par exemple rasulu ko sallallahu alaihi wasallam n'i ka seliji ta i bɛ tanga fo ka taa se seliji cɛ waati ma ala b'i tanga bɔ sitana ka tɔɔrɔ ma fo ka taa se seliji cɛ waati ma o kɔrɔ n'i bɛ seliji la waati sitana bɛ yɔrɔ ma janya ka bɔ i ma a tɛ se ka bɔ i la o bɛ seliji yɛrɛ dama fɔlɔ mɔgɔ fana ka baara ye kuranakalan ye waati bɛɛ lajɛlen nɔrɔ dɔ de bɛ bɔ i da kɔnɔ o nɔrɔ bɛ kɛ k'i lamini donc nɔrɔ nin ka siya kosɔn sitana tɛ se ka bɔ i la fana tuguni o de sɔrɔ tuma caman an b'a fɔla ɲɔgɔn ɲɛna an ye kuranna kalan ka siya bon sunkalo fana kɔnɔ liaison bɛ kuranna ni sunkalo cɛ o kɔrɔ de ye k'a fɔ ko sunkalo yɛrɛ kɔnɔ fana kuranna ka ɲi ka kalan ka siya parce que n'an ka kuranna kalan komi an ka min ɲɔgɔn kɛ sisan ne tun bɛ kuranna kalan min kɛ an ka kɛ bɛɛ lajɛlen de ye ni a harifu kelen kelen bɛɛ ala bɛ baraji 10 de d'a ma ni sunkalo kɔnɔ tɛ mais ni sunkalo nana tuma min na a harifu kelen kelen bɛɛ n'an ko bisimilahi rahmani rahim bisimilahi bi ismi mi o ye harifu 3 de ye donc ni 3 bɛ bɛnna baraji 30 de ma ni sunkalo kɔnɔ tɛ mais sunkalo kɔnɔ a ka siya n'o bɛɛ lajɛlen ye donc an ka kuranna min kalan bi kulu alahu siyɛn 11 mun kɛ fatiha siyɛn 7 mun kɛ ani kuranna min ne yɛrɛ ka kalan yasin fana karannaw kɔnɔ an balimacɛ kone adamu kone k'o kalan fana donc nin bɛɛ lajɛlen baraji bɛ an bɛɛ ta le ye parce que mɔgɔ o mɔgɔ n'i sigila ala kofɔyɔrɔ la ele n'olu tigi bɛɛ bɛ kelen ye o bɛna fɛn fɛn kɛ ala ko la i b'a bɛɛ baraji sɔrɔ o de sɔrɔ mɔgɔ ka ɲi k'i jija k'i bɛrɛ ala mɔgɔ kɔrɔ mun bɛ ala ko kɛ waati bɛɛ lajɛlen parce que baara dɔw bɛ yen i m'olu kɛ mais k'i to olu dafɛ i bɛ kɛ sababu ye k'o baraji dɔ sɔrɔ voilà parce que dɔwkɛla ani dɔw laminabaga bɛɛ ye kelen ye kuranna kalanbaga ani min bɛ kuranna lamɛnna a tigi fɛ o bɛɛ ye kelen ye o bɛɛ ka baraji ye kelen ye donc an bɛ min na ni baara gansan tɛ baara bali mais fo k'an ɲɔgɔn encourager a la parce que sitana fana ka côté fana bɛ yen fɛn fɛn ala ko ye sitana fana ta bɛ k'o fana ye kɛ a bɛ jija fo ele yɛrɛ bɛ commencer ka a ko tɔgɔ dabila dɔɔni fo ka na bɔ a la bon alors que mɔgɔ fana filɛ n'i mɛnna ala ko kɔ i dusukun bɛ commencer ka ɲagami i dusukun bɛ commencer ka tiɲɛ i dusukun bɛ commencer ka bɔ ala ko la o de kosɔn k'i yɛrɛ ma janya ka bɔ ala ko la ka caya mais rasulu ko sallallahu alaihi wasallam ko ni mɔgɔ ka juma kelen n'i ka kelen rate ka se 2 ka se 3 ma ko tampon dɔ bɛ sigi dusukun kan k'a fɔ ko ele kɛra mɔgɔ ye mɔgɔ min filila i bɔra ala ko la tampon dɔ bɛ sigi dusukun kan et puis tampon finman fana le tant que ma commencé ka ala ko kɛ tuguni tampon nin tɛ bɔ yen parce que tampon bɛ bɔ yen dɔɔni fo ka taa bɔ yen dusukun kan o kɔrɔ ye ko di ko k'a fɔ n'an bɛ ala ko la waati an dusu bɛ gbɛɛ an dusu bɛ sabati a bɛ ɲɛ a bɛ kɛ ala ko ye mais n'an commencé ka ala ko dabila fo an dusu commencé ka fin fana i b'a ye sitana ko de bɛ diya waati la ko ye min tɛ ala ko ye olu dɔrɔn de bɛ diya ye parce que an tɛ ala ko la tuguni fɛn fila an tɛ ɲɔgɔn bɛnna dusukun kelen kɔnɔ ni dɔ nana dɔɔni bɛ bɔ yen ni dɔ nana dɔɔni fana bɛ bɔ yen donc kosɔn an ye jija an ye ala ko sariya an ye kuranna kalan an y'a kalan ka caya surtout sunkalo kɔnɔ mɔgɔ sɔn an k'o fɔ yɔrɔ nin na sisan kuranna a bɛ an ladi ale de b'an ladi ala ko la a bɛ ban k'an dusukun fana furakɛ ala ko to wa hudan ani kanda fana le kuranna le bɛ an kanda fana k'an bila sira kan wa rahmatul lil mu'minin a bɛ ban ka kɛ nɛɛma fana ye muminu fana ma muminu ma kuranna bɛ kɛ nɛɛma ye muminu ma o kɔrɔ ka bon o kɔrɔ ye ko n'i lala ala la kuranna bɛ se ka kɛ nɛɛma ye i ma donc ni kuranna bɛ kɛ nɛɛma ye i ma parce que i ka limaniya kosɔn i limaniya ala ma donc an ye jija an ye limaniya caman sɔrɔ limaniya bɛ bɛɛ la mais ka dɔ fara kan o de fana ka di dɔw ka limaniya ka dɔgɔ dɔw yɛrɛ limaniya fana a bɛ bɔ dɔw la a bɛ na a bɛ to ka taa ka na limaniya bɛ dɔw la a bɛ taa ka na parce que rasulu ko sallallahu alaihi wasallam ko la yazni zani wa huwa mu'min ko mɔgɔ n'i bɛ ɲamɔgɔya kɛla i tɛ ɲamɔgɔya ka sɔrɔ i bɛ limaniya bi dusukun na o kɔrɔ de n'i bɛ kojugu kɛla waati min na i ka limaniya bɛ bɔsi la parce que tant que limaniya bɛ dusukun na i tɛna ko tɔgɔ kɛ donc mɔgɔ silama i ka limaniya bɛ se ka bɔ a bɛ se ka na mais ni limaniya bɔla ka to ka na ten i bɛ jija limaniya ye sabati limaniya bɛ sabati ni fɛn mun ye o de ye ala ko dama ye i bɛ ala ko kɛ waati bɛɛ lajɛlen i b'a ye i ka limaniya bɛ sabati donc an ye jija an kana to limaniya bɛ bɔsi an na cogo si la foyi kana kɛ sababu ye k'an ka limaniya bɔsi an na sitana fanga ka bon mais a fanga tɛ ala ta bon n'an nɔrɔla ala la sitana tɛ s'an kɔrɔ n'an fana ka fanga di sitana ma ka ala to yen ala fana bɛ bɔ an da la k'a to k'an ni sitana to ɲɔgɔn bolo ala y'an kisi ka bɔ o ma donc alhamdulillah nin ye kuma fitinin dɔ ye k'a lase bɛɛ lajɛlen ma wasa an b'a hakili to sunkalo kɔnɔ an ye kuranna kalan ka caya maintenant bisimilahi rahmani rahim an tun k'a fɔ kunun bi fana an bɛna sigi kan dɔɔni
ntuma baga nafa wɛrɛ fara kan an ka min kɛ nin ye sisan min ye bisimilahi rahmani rahim an ka kɛ ko an y'a kɛ 12000 12000 ni i kelen bɛ se ka kɛ komi ni jama bɛ se ka kɛ ɲɔgɔn fɛ cogo min na mais jama diyayɔrɔ dɔ de bɛ nin ye parce que n'a fɔra k'a fara ɲɔgɔn kan i b'a ye a zikiri bɛ nɔgɔya mais ni kelen b'a kɛlɛ i b'a ye waati jan fana ta jama fana nɛɛma yɔrɔ yɔrɔ mais ni jama fara ɲɔgɔn kan mɔgɔ dɔ bɛ sɔrɔ jama cɛla min ka di ala ye to ale kelen kosɔn an bɛna dugawu min kɛ an bɛna hamina ko min fɔ ala ɲɛna an ka zikiri kɔfɛ i b'a ye ala b'a bɛɛ minɛ donc jama diyayɔrɔ fana filɛ nin ye o le sɔn an ye jija ka fara jama kan an kana to an kelen kan n'an bɛ ala dari waati waati an ye jija ka fara jama kan ala dari ni jama ye a ka ca ala fɛ an ka dugawu bɛna jaabi alhamdulillah. Dear brother and sister, as today we try to mention about the importance of the Quran between the relation between the Quran and the fasting or Ramadan. It's very important to know that, because if you look at the Quran himself, it revealed to the Prophet ﷺ the first time in the month of Ramadan, on the month of fasting. So that is called a big reason for that. And Allah mentioned in the Quran as well, in the ayah where Allah mentioned it, He said, Ya ayyuhan nas, O mankind, there has come to you an exaltation from your Lord. That means something Allah has sent to like advice or something to let us understand our religion. And healing for what is in the breath. And the Quran sometimes is not as an exhortation, it's not just to advise us or to make us understand about our religion. It's as well, it's healing for what is in our heart. And everything in our heart will be healing for the Quran as well. So it's very important when you read the Quran every time, because the Quran, when you read the Quran, you got a light, and light coming from the Quran reading. And the devil, they don't like light, they like darkness, they don't like where is light. And the light of the Quran come out from your mouth and be around you at the time you're reading the Quran. So the devil doesn't come near to you, because the devil doesn't like where anything is about light, the devil doesn't like it. So he prefers the darkness. So for you reading the Quran, it's very important for many reasons. That's one of the reasons. But in Ramadan, it's very more important in Ramadan, because you get more reward for it in Ramadan, because Prophet ﷺ said to us, when you read the Quran, every alphabet you read in the Quran, every alphabet you got 10 reward for it. If I say Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, B, Bismi, B, S, and me, that's the 3 alphabet. So these 3 each are 10 reward. So it makes 30 reward. So if you read Al-Fatiha, do you see how many reward you can get by reading just Al-Fatiha? When you read the Qul Huwallahu Ahad as well, and the Prophet says, anyone read Qul Huwallahu Ahad, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Qul Huwallahu Ahad, Allah, someone like we did on our zikr a few minutes ago, we go 3 times of that, repeating that for 3 times, Qul Huwallahu Ahad, it's like if we read all the Quran once. So if somebody read it for 11 times, you say how many times you read the Quran. So for us, they get a reward for that every time we read in the Quran, or we read Qul Huwallahu Ahad. If you can't read the Quran, at least we make our zikr Qul Huwallahu Ahad for getting the reward of the Quran. But it's good if you can read the Quran, because the Quran is not just to get reward, but it's where you can learn from your religion, where Allah tell you what to do and what not to do. So it's very important for us to understand that. So inshallah, we did the Bismillah ar-Rahman ar-Rahim zikr today, and that is zikr you can do anytime if you want it, for 12,000 times for any of your needed. If you want to pray, you want to ask supplication, even ask Allah for something or supplication, you do that by yourself, or you can do with more people. If you go more, or like 2 or 3 people together, you can sit together, do that for 12,000 times, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, or by yourself. But the best about the group is because Allah loves the group. It may be one person, among the group, who can be beloved to Allah, can be Allah love that person. Because of him, Allah can exhaust all our need, our prayers. Allah can accept it. So alhamdulillah, that's the reason why it's good to be together and make zikr or make a dua. Alhamdulillah Rabbil Alameen.
So that is one of extra thing I'll give it to you today about the Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. What I did yesterday, everyone knows about it. Today, the one was there, today you go there. The third extra I'm going to add it to that is when you want Allah to protect you for any calamity, any problem you worry about it. And anyone say Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, La hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyul azim. If you say that once, you will protect you for 77 or 70 calamity. 70 calamity. I mean, any calamity you count 7 or 70 of that, Allah protect you from that. So if you do that 100 times a day, so you time that to 70, that's a 700 calamity, you can protect you from it. And all you need, while you asking Allah, you go 70 need when you read the ones, Allah will exhaust it for you. And if you read it 100 times a day, that means you got it for 700 times. So 7 needs you ask Allah for, Allah will give it that to you. It means again, do that zikr will protect you from calamity, many calamities, and will exhaust all your need if you haven't got more than 700 need if you do 100 times. If you do only once, make sure you haven't got more than 70 need, because some people go thousands, as myself. So alhamdulillah, do niye fenoy fana amud la bema ame bismillahir rahmanir rahim, la hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Iba fo ñu fete shenkele dron ni ga fo shenkele obebe alabi itangabo balaw be abiwlon la ñu alabi tangabo abelejin anika hamina kumbe o ñu biwlon la alabi fana noya iye do ni ka kala shenkele do ni ka kala shek metre kono avec comme ika shen biwlon la shen tanke avec comme ika zikru ika balaw sheya alabi balaw li ka ba be seka fo wa keme wolon la kan parce que ni ka biwlon la multiplié par 10 par 100 par exemple, ça fait 7000, non? 7000. 70 000, pardon. 70 000. Donc, Akasha Brebrele. Donc, plus qu'on est vu Djaïbe, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, La hawla wa la quwwata illa billah al-aliyyul azim. Et au zikru shankele. Il a clé comme zikru, il a clé comme zikru. Akasha la fait. Allah bitangabo. Ali banajugu mankunani. Nimbe calamité do, nimbe banadoye. Banajugu bela jeni. Ame 1000 ante 1000, Allah va belo. Donc, nous bela jeni be compter Allah. Donc, ni banafana. Ni ba ka do kire ka hamna kula bo fo ala nyina e ba ko ala mi ay mi blaika e ka hamna kula mi wa wolo bla bien 70 ntela ni ka ke shenkele ou be balamu fala extra mo e bo fana fo ala nyina ala bitanga bo bela jenema. Donc we extra le mad lama bismillahir rahmanir nafaka shako ju anti ka befo na ngama befo anti ka boro na tellement ka sha mais amena tane don doni dala sona wasa amsi ka nafaso tukumina. Donc, amena l'euro nervi, c'est temps de banakaba. Donc, temps prévu, temps pour le truc, on a que 2 minutes. Bon, il y a le mal, on a un séquence de hockey à Boroma. Mais amena un séquence. Comme ça, amé, ama baramikala, amba ben na fasro. Albeli ala ambesa obama. Ala hamna ko pelaje noya. Danga bismillahir rahmanir rahim kebi, nala sona amena do anga do kono. Comme ça, amé yɔrɔ dɔ bɛ an bɛna lɔ 2 secondes n'a nɔlɔ yɔrɔ la ye n'a bɛ ba kala an bɛna ko fɔ tuguni kura ye sani an b'a laban inshallah. Donc o de bɛna kɛ an ka dugawu ye bi n'ala sɔnna k'a fara an ka dugawu min an b'a kɛ la d'habitude an bɛna o fana k'a kɔnɔ inshallah. Bon dugawu tɔgɔ fana n'a k'i diya fana n'a ma kɛ baasi ye i bɛ se k'a garder i bolo nka don min na ni i b'a fɛ ka dugawu k'i yɛrɛ ye avec la bismillah rahman rahim kire e be se ka ke et puis be do to bla la be amina fo na ye ni bane ka zikula te be se amina fo anga mi fo kunu ina fo sele raka woron fo la kunu anga fo ko do bala spécialement mais a do base min ka ole ka fo ala jina ko ala bismillah rahman baraka ko son ala amba fe ko ye ni kenye donc abena base le kan. Mais ni fana ma se ka ne fana sɔrɔ ni ko fana fɔ ani dugawu ninnu bɛɛ ye kelen ye. Donc hali bele ka nɔgɔya an bɛɛ lajɛlen ma Alaw kan ye. Donc an bɛna dugawu kɛ mun la an bɛna dugawu kɛ min ma kɛ baasi ye inshallah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات، وتقضي لنا بها جميع الحاجات، وتطهرنا بها من جميع السيئات، وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات، وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إنا نسألك بفضل بسم الله الرحمن الرحيم، وبحق بسم الله الرحمن الرحيم، وبهيبة بسم الله الرحمن الرحيم، وبمنزلة بسم الله الرحمن الرحيم أن ترفع قدرنا ويسر أمورنا واشرح صدورنا، يا من هو كاف هاء يا وعين صاد هاميم عين سين قاف ألف لام ميم، ألف لام ميم صاد ألف لام ميم را هامين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، بسر الهيبة والقدرة وبسر الجبروت والعظمة، اجعلنا من عبادك المتقين وهل طاعتك المحبين، وافعل لنا كل خيرات نعرف ولا نعرف في الدنيا والآخرة، واصرف عنا كل شر والسوء نعرف ولا نعرف في الدنيا وفي آخرتنا. Donc abe second kelen fila di ɲɔgɔn ma, bɛɛ b'i ka amina ko fɔlɔ na rapidement. Donc ni sa rebelle lo dɔɔni i b'i ka amina ko fɔ, i bɛ sɔrɔ k'a tɔ laban. Inshallah. ala hamina ko nɔgɔya, ala sini kɛnɛ jan ba ma. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يا الله يا رب العالمين، يا الله يا رب العالمين، يا الله يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، ولا حول ولا قوة إلا بالله، بالله نستعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم، وهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى الطريق المستقيم، ببركة القرآن العظيم، وبحرمة من أرسلناه رحمة للعالمين. واعف عنا يا رحيم، واغفر لنا ذنوبنا بفضلك وكرمك يا الله يا أكرم الأكرمين. اللهم زينا بزينة القرآن، وأكرمنا بكرامة القرآن، وشرفنا بشرافة القرآن، والبسنا بخلعة القرآن، وادخلنا جنة بشفاعة القرآن، وعافنا وأحلينا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة بحرمة القرآن. وارحم جميع أمة محمد صلى الله عليه وسلم يا رحيم يا رحمن. اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا، وبعد طول عمرنا وإدراك المنى في قبر مؤنسا، وفي القيامة الشفيعة، وعلى الصراط نورا، وإلى جنة رفيقا، ومن النار سترا وحجابا، ومن كل شر سترا وإجابا، ومن كل بلاء سترا وإجابا، ومن كل فتن سترا وإجابا، ومن السلاطين سترا وإجابا، ومن الفقر سترا وإجابا، ومن كل شر سترا وإجابا، ومن كل سوء سترا وإجابا، ومن كل أسقام نعرف ولا نعرف سترا وإجابا، ومن السلاطين سترا وإجابا، يسارا سترا وإجابا، يمينا سترا وإجابا، خلفا سترا وإجابا، أماما سترا وإجابا، تحتا سترا وإجابا، فوق سترا وإجابا، وإلى الخيرات كل دليلا وإماما بفضلك وجودك وكرمك يا الله يا كريم، يا الله يا كريم، يا الله يا كريم. اللهم اهدنا بهداية القرآن، ونجنا من النيران بكرامة القرآن،
وارفع درجاتنا بفضيلة القرآن، وكفر عنا سيئاتنا بتلاوة القرآن يا ذا الفضل والإحسان. اللهم طهر قلوبنا من النفاق والشرك، واستر عيوبنا يا الله، واشف مرضانا يا الله، واقضي ديوننا يا الله، وبين وجوهنا يا الله، وارفع درجاتنا في كل مكان وفي الدنيا والآخرة يا الله. وارحم آباءنا واغفر لأمهاتنا، واصل ديننا ودنيانا وشتت شمل أعدائنا، واحفظ أهلنا وأموالنا وبلادنا من جميع الآفات والأمراض والبلايا، وثبت أقدامنا يا الله، وانصرنا على القوم الكافرين بحرمة القرآن العظيم. اللهم بلغ ثواب ما قرأناه ونور ما تلوناه إلى روح سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، وإلى أرواح جميع الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلام عليهم أجمعين، وإلى أرواح آبائهم وأولادهم وذرياتهم وأتبائهم وجميع ذرياتهم ورضوان الله تعالى عليهم أجمعين، وإلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وأولادنا وأقربائنا وأحبائنا وأصدقائنا وأستاذنا وأستاذ أستاذنا ومشايخنا خاصة، ولمن كان له حق علينا، ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء من والأموات يا الله يا قاضي الحاجات، ويا الله يا مجيب الدعوات، استجب دعاءنا يا الله، استجب دعاءنا يا الله، استجب دعاءنا يا الله، برحمتك يا أرحم الراحمين، برحمتك يا أرحم الراحمين، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم كن لنا والأهلين ولا تكن علينا، اللهم اجعل أهلنا من عبادك الصالحين، اللهم اجعل أهلنا من عبادك المحسنين، اللهم اجعل أهلنا من عبادك المكرمين في الدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا شافي الأمراض اشف أمراضنا شفاء كاملة عاجلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجزاء من سيء الأسقام. اللهم يا الله يا رحمن يا سلام سلمنا من كل آفات الدنيا وفتنتها وأسقام وأمراضها برحمتك يا أرحم الراحمين. يا الله يا فتاه يا رزاق ارزقنا رزقا حلالا طيبا مباركا واسعا بدون تعب ولا مشقة ولا ضير ولا نصب، إنك على كل شيء قدير. يا الله يا الله يا الله يا أحد يا صمد يا من لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، استجب دعاءنا يا الله، استجب دعاءنا يا الله، استجب دعاءنا يا الله. اللهم إنا نسألك جنتك وما يقربنا إليها قولا وعملا، ونعوذ بك من النار وما يقربنا إلى النار قولا وعملا. اللهم ادخلنا جنتك مع الأبرار، اللهم ادخلنا جنة بغير حساب. اللهم اعتق ركاب وركاب أهلينا من النار، اللهم اعتق ركاب وركاب آبائنا وأمهاتنا من النار، اللهم اعتق ركاب وركاب إخواننا وأخواتنا من النار، اللهم اعتق ركاب وركاب أولادنا وأزواجنا من النار، اللهم اعتق ركابنا من النار وادخلنا جنتك مع الأبرار، وادخلنا جنة بغير حساب برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد في الأولين، اللهم صل على محمد في الآخرين، اللهم صل على محمد في النبيين، اللهم صل على محمد في المرسلين، اللهم صل على محمد في من عال إلى يوم الدين، صلاة تفتح لنا بها باب الرضا والتيسير، وتغلق لنا بها باب الشر وتعصير، وتكون لنا بها وليا ونصيرا. يا نعم المولى نعم النصير، وعطف قلوب العالمين بأسلم علينا والبسنا قبولا برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. بجاه الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين برحمتك يا الله.